TSU রাগের স্টুডেন্ট মানে ওগুলো স্কলারশিপের লাগে জমা দিতে গেছিল স্যারে নাকি কিছু করছে না কি করে পুজো তারপরে তার এগুলো স্কলারশিপ হলো ছিঁড়ে ফেলা গেছে এই যে হোস্টেলের যে নোটিফিকেশনটা মানে যে 5 জন থাকলে পরে র্যাঙ্ক হাউসে থাকলে পরে যে হোস্টেলে দেওয়া যায় এটা তাই না না এটা আমি তো করে দিছি তো না না হে কি লাগা এটা না না এটা না হে বুঝছো না কেন না বুঝলে হে তো কই না না ছিঁড়ে ফেলা গেছে আমি বলি থেকে রাইট আছে তাই না ছিঁড়ে ফেলা যায় না সে আমি বলি যারা হোস্টেলে আছে তারাই একমাত্র এটা না এটা আপনারা তো কি নোটিফিকেশন করছেন না যে 5 জন যারা গড়বাড়া থাকবো তারাও যদি সিগনেচার করে দেয় তারা হোস্টেল না আমি তো ট্রাভেল এজেন্সি থেকে এটা দিয়ে কালকে থেকে কইতাছি আমরা নিজেরা গেলাম ও এখন আমি সুশান্তরে ফোন করে জিজ্ঞাসা হয় এটা তো নিয়ম আছে 5 জন এই তো স্যার এখানে তো স্পষ্ট লেখা আছে না আচ্ছা আর যদি 5 মেম্বার আচ্ছা আমি বলি তাহলে এটা এটা আমি জানি না এটা যে দেখে এটা দেখে এটা ঠিক আছে এটা আলাদা স্বপন স্যারকে এসডিএম অফিস পাঠিয়েছে একটু এটা হলো আমাদের এসটি স্টুডেন্ট তারা ওই স্টাইপেন্ডের ক্ষেত্রে ইনকাম সার্টিফিকেট তাদের নেই তো তাদের বার করতে খুব অসুবিধা 1-2 মাস সময় নেই তো আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একজনের সঙ্গে আমরা কথা বলে একটা ফর্মেটে আমরা ওদের ডিটেলস লিখে আমরা ওখানে জমা দিয়েছি তো জমা দেওয়ার পর আজকে 49টা স্টুডেন্টের ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা ওই সার্টিফিকেটগুলো যদি আসে তাহলে এই স্টাইপেন্ডের এগুলি করা যাবে এটাও আদার্সের এগুলি মানে করেছি নেওয়া যায় না কিন্তু আমরা এটা তাদের সাথে আমরা একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি ঠিক আছে স্যার এটা ঠিক আছে তো স্বপন স্যার আসলেই আমি এটা বলতে পারি কিন্তু স্যার এটা 5 জন স্টুডেন্ট যদি র্যাঙ্কে থাকে তাহলে এটা মানে করা যায় এটা লেখা আছে না আমি তো দেখিনি তো আর এটা আমি দেখি না এটা ঠিক আছে স্যার এটা প্রিন্সিপাল স্যার তাহলে তো এইভাবে কাগজ শিখতে পারে না তাহলে এইভাবে কি রাইট দিল চিটচিটে লেগে তো করব না আপনি ইনচার্জ আছে আপনারা তো জানাবেন আপনি নিজেই চিন্তা করেন আমি নিজে না আমি আমার যদি বললে আপনি আমার সংশোধন করাই দেবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা কারেকশন করেছি এবং শুধু তাই না তাইনারে কি অধিকার দিছে কাগজটা ছেড়ে লাগে না আমি বলি শুধু তাই না এটা কি এটা আমি কোন তাইনারে আপনারা কি এরকম ইনস্ট্রাকশন আছে না না এরকম যদি স্টুডেন্ট বল থাকে আপনি কাগজ ছিঁড়ে নেবেন এরকম তো হয় না স্যার না আপনিও জানেন আমিও জানি আমি তর্ক করণের লাগে বা কিছু করণের লাগে আসি না কিছু খুব খারাপ এটা ব্যাড এফেক্ট করে এমনি জানেন স্যার কি অবস্থা এখন আমরা না না ও তো মানে ওর জন্য তো আমি স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি ওর জন্য আমি স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি শুধু তাই না স্যার বয়েজ বজ্জুর মত স্কুলে আমি বলি দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি বলি শুধু তাই না সে এখন হোস্টেলে থাকে না আমি স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি ওর জন্য 1 মাসের জন্য আমি হোস্টেল সুপারকে ফোন করে আমি বলেছি ওর এটাতে তুমি সাইন করো সাইন করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি সাইন করে এটা স্পেশালি করিয়েছি ঠিক আছে স্যার সব আপনারা তো করবেনই স্যার এটা তো মানে রেক্টিফিকেশন আমি করে দিয়েছি একদম ফ্রি ফ্রেন্ডলি একদম সেকেন্ডের মধ্যে কি কত মিনিটের মধ্যে করছি এটা 5 মিনিটের মধ্যে সব ঠিক আছে স্যার তাই না তো অধিকার নাই তো স্যার কাগজটা ছিল না তাই না কি এত এবার কিরকম সহযোগিতা পাচ্ছি আপনারা স্টুডেন্টদের সঙ্গে কথা বলেন যারা আগে থেকে আমরা তো না স্যার ভুল হইতেই পারে আমনতেই তিনি আর মা ফেকে দছরে যারা সাইমানো তাবুক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে হইতে স্কলারশিপ নি চলিতেও খানা 31 তারিখ লাস্ট ডেট এসসি রকনি স্কলারশিপ ডেট বারে দিফানো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বারে দেন না রিয়াব সাইমিয়া বিকজ ত্রিপুরাও তাবু যে অবস্থা সবচেয়ে যদি ব্যর্থ ডিপার্টমেন্ট আছে আবার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট जों नुई दं माने आबर बिसिङाव ताबु सरायराव उन नांलाय जा ट्राइबेल वेलफेयारनि गाइडलाइन अनुयायी যদি 5 জন নক বারা তংখে বড় গ্র্যান্ড হাউস বা হোস্টেলার রইমানো 5 জন একলগে সিগনেচার হই মালিককে সিগনেচার নাই দুর্ভাগ্যের বিষয় আগরতলানি হাই সেন্টারনি কাইসা স্কুল বয়েজ বজ্জুম স্কুল ও জায়গাও সরাইরক স্কলারশিপনি বাগৈ 5 জন সিগনেচার নাগৈ বড় স্কলারশিপ সেকশনাव थाङै স্বপন দাস মুঙ্গি খরকসা সারপো জাগানে টিচার বিনি আর জমারিকা ठीक है खरकसा टीचरनि डिउटी तामो इफ যদি स्टूडेंट मिस्टेक खालाके आबनो कारेक्शन खालायरानानि किन्तु बनो साबा आसे राइट रिखा जे काइसे स्टूडेंटनि पेपर नबो किसिगे खिबिरनाय डाइरेक्ट बसर आइरंनि पेपर किसिगे माने सिरि पुरा खिबिरि आबो बबो हाय पेपर चिखाक जाक ए तो होस्टेलर फर्म जे 5 जन सिग्नेचर रगै जे बो होस्टेलर आबोनि जे फर्म रक सबमिट खालायबाय अब ट्राइबल वेलफेयर नि से गाइडलाइन के बनो आबो हाय साबा आसे राइट रिखा जे আগরতলাनि हाय बॉयज बजों स्कूलनि जे टीचर ततै बो बाहाय के सराय रकनि होस्टेलर न सिसिरो যে স্বপন দাস মুই টিচার আবার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে জায়গা ফাইকা তিনি বরং খুবই খানাকা
जों हेडमास्टर न तो मालायलिया HM न तो मालायलिया बा ताबो तो विद्याज्योति प्रिन्सिपाल आंना इनका ताबो इंचार्ज दङ इंचार्ज बा मालायखा जों स्ट्रिक्टली साखा बोला जे एक्शन नानानि बागै बिनि एगेन्स्ट ओ जों तिनि नायनाय जदि खानाबो जदि जमा नारगिया हंके सराय रंनि ट्राइबल वेलफेयरनि गाइडलाइन से दङ जागो जे 5 जन नकबारा तंगै तंखे एकजन मालिकनि सिगनेचार नागै रखे बो खुस्तला के बो नारगिया साबो बिनि पकेटनि रां दे रगै बो आरा नायबा ट्राइबल वेलफेयरनि बा सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट नागरनाय बिनि पकेटनि रां रियाना बले बो स्कॉलरशिप तो अब स्टूडेंट नि राइट बोले SC SC OBC बर तो मानि तंगले के बिनि तामने आस माथा व्यथा बा सराय रग जति मिस्टेक अंख सराय रग न संशोधन खाय तो करेक्शन खाय तो अब ड्यूटी टीचर ने तो जों जगह फायका बरक तंग ओ जगह स्टूडेंट जों तिनि फायै स्ट्रिक्टली ओ जगह साखा इंचार्ज न जति नेक्स्ट टाइम आते अंख जों बिनि एगेंस्ट फायै जे बिनि एगेंस्ट एक्शन नाहार जगह अंख जों जगह फायै যেটা নরমাল মানিয়া গলো বাবাই কবরং बोखे तो सावो इंचार्ज तो तो सावो जे बो स्कॉलरशिप नि कोनो दायित्व करे बो खरकसा टीचर को इनके बो बाइसे सामु खलाय रही दं इनके बो टीचर हंके बिनि ताइबो ड्यूटी ताइबो गोबां बिनि रेस्पॉन्सिबल ताइबो गोबां एकजन स्टूडेंट बाय कि बावा हायके बिहेवियर खाय दे मानबा बो हायके सिरि मानबा आं आबनो बार बार साव एकजन टीचर न जों अनेक रेसपेक्ट खाय नो डाउट किन्तु टीचर नि ड्यूटी तामो जति स्टूडेंट रंगनि मिस्टेक अंक बने करेक्शन खाय दे नॉट स्टूडेंट रंगनि फॉर्म न चिरिगि खिबिरो नानि बा सिसिगि खिबिरो अब हाय राइट तो बिनि थानि करिबले बन साबासो राइट खाबा अधिकार रखाबा तो अब हाय कंडीशन बॉयज बज्जों हाय स्कूल अब हाय अंगनायते आगरतलानि सेंटर अब अत्यंत दुर्भाग्य विषय सबचेয়ে आबो सानाय ट्राइबल वेलफेयरनि पुरोपुरि भाबे स्कॉलरशिप सेक्शननि व्यर्थता जों मुखा शुधु अब बॉयज बज्जों सिमिया प्रत्येकटा स्कूलनो आते बरंनि जे गाइडलाइन तो काइसेफोरनि स्कूल कलेज बरंनि गाइडलाइन फॉलो खाया एक्सेप्ट वुमेन कलेज न बात रखे जे बरंनि जे स्कॉलरशिपनि गाइडलाइन खाना मात्र लास्ट डेट को के जे 5 जन नकबारा तंके होस्टेलर माननाय कुन स्कूल से बरंनि गाइडलाइन फॉलो खाय के बरंनि गाइडलाइन अब कला पाता से बोले तो अब हाय कंडीशन अब चिनी मिनिस्टर बाबू गण गण सरप्राइज विजिट खायो ओ बज्जुं स्कूल विजिट खायफाना तब नायना नरकनि माध्यम जति बिनि आरो कक सायके तो जोंबो नायाना ताम खाय चिनी मिनिस्टर बाबू আচ্ছা তাবক তো গোবাং মানো বাক্সানি তো দাও ইনকাম মানান তাবক তো লেরু ভেরিফিকেশন মানে লেরু গবন বাগৈ খানা যেটা ST নি যেটা স্কলারশিপ নি খানা পাইথাক জরাবা গবন বার রেওই দা মাননিন ফাইসিংতে নङ बाहाय কবং মুরক नायदि प्रत्येक बছर स्कॉलरशिप डेट एक्सटेंड खाय 2018 नि आगे दिब जे लेफ्ट सरकार तंखरब इवेन जिनि आबनि परेब एकदम प्रत्येकटा बছर डेट एक्सटेंड खाय किन्तु कोनो बছर रां हामनानै लेट होया किन्तु बार बार जों जिसु डेपुटेशन दि ट्राइबल वेलफेयरनि थाखाय काइसेनि एक्सक्यूज साजागो जे डेट एक्सटेंशननि बागै रां हाबियाखौ सो दिस टाइम जों नायखा जोंबो ताबो डिमान्ड खालायो जे डेट एक्सटेंशन खायथों ना खालाया किन्तु जों आबो कयनाय स्टूडेंट रंगनि इनकामनि प्रॉब्लम मवि तो मार्कशीटनि प्रॉब्लम मवि तो आबोनो नाय जाते एटलिस्ट ट्राइबल वेलफेयर वान शुड थो जे डेट एक्सटेंड खायके ओवरऑल सिनि तिप्रा सरंनाय बागै गाहाम दांनाय ना हामियावनाय जों आबोनो बरनो कयनाय कारण जों नायो मैक्सिमम स्टूडेंट जाते स्कॉलरशिप एप्लाई खायथो कारण गोबां स्टूडेंट ताबो डेट तामिदा जरानि बिसे इनकाम मायाङै मार्कशीट मायां बर फिलअप खायमियाङै दङ जों नायनाय जे एटलिस्ट ताइ जुदि SC रंगनि जुदि स्कॉलरशिप डेट बारिरिनो मानखे ST रखे तामो दुस खायखाबा रां तो रां बोले ओ सेंट्रल गवर्नमेंट रां रहनाय स्टेट गवर्नमेंट SC रंगनि बाय आलादा गवर्नमेंट या ST रंगनि बायबा आलादा गवर्नमेंट या बोले सेम गवर्नमेंट सेम डिपार्टमेंट सिमी आलादा किन्तु रां हाबनानै तामो असुबिदा अब तो बरनो साय मानसिना